A peaceful and prosperous بلوچستان بہت دور کی بات ہے. 1947 سے لے کے اب تک بلوچستان کی ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے اپنے کندھوں پہ صرف جوانوں کی لاشیں ہی اٹھائی ہیں. میرے بھائی, میرے چاچا اور میرے چاچا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ایک ہی گھر سے 3 لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے. کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ میرے والد نے ایک خوشحال اور بہبودی سے ترقی کرتے ہوئے بلوچستان کا خواب دیکھا تھا, یا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اسپیکر صاحب, میں خود ایک شہید کی بہن ہوں تو میں ان کا دکھ, ان کی تکلیف بخوب سمجھتی ہوں. مس ایزابیل زہری صاحبہ. جی زہری صاحبہ کا مائک کھولیں. جی مائک کھولیں. ان کی سیٹ کہاں ہے؟ آپ اپنی سیٹ پہ نہیں ہیں کہہ رہے. لائٹ جلائیں, ان کی سیٹ کی لائٹ جلائیں. یہی انہیں کی سیٹ ہے بھائی. جی آپ کھول لیں. یہی آن کر دو. ہاں جی بولیں بولیں. Thank you, Speaker Saab, for giving me this floor and the opportunity to express my thoughts. I would like to begin by thanking my beloved father for his unwavering support and for always encouraging me to be a better version of myself. I would then like to express my heartfelt gratitude to our leadership, President Asif Ali Zardari, Chairman Bilawal Bhutto Zardari and Adi Faryad Tarpur. اسپیکر صاحب, میرا تعلق بلوچستان سے ہے. انتہائی زرخیز اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تو ہے, لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے صد افسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان is and was the most neglected province of Pakistan. دہشت گردی دن بہ دن بلوچستان میں بڑھتی ہی جا رہی ہے. آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں. A peaceful and prosperous بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں اپنے صوبے میں اسٹیبلٹی بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. اسپیکر صاحب, 1947 سے لے کے اب تک بلوچستان کی ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے اپنے کندھوں پہ صرف جوانوں کی لاشیں ہی اٹھائی ہیں. 16 اپریل 2013 میں ایسے ہی ایک دہشت گردی کے واقعے میں میرے بھائی, میرے چاچا اور میرے چاچا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. ایک ہی گھر سے 3 لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ میرے والد نے ایک خوشحال اور بہبودی سے ترقی کرتے ہوئے بلوچستان کا خواب دیکھا تھا, یا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اسپیکر صاحب, میں خود ایک شہید کی بہن ہوں تو میں ان کا دکھ, ان کی تکلیف بخوب سمجھتی ہوں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے دکھ کا خامیازہ کون بھرے گا؟ ہماری تکلیفیں کون دور کرے گا؟ ہمیں اور کتنی لاشیں اٹھانی پڑیں گی اپنے کندھوں پہ جب تک ہمارے حالات بہتر ہوں؟ Speaker Saab, one of the main reasons for deprivation and backwardness in Balochistan is illiteracy. The root cause lies in the patriarchal and parochial systems of our society. Despite increased allocation of budget for education, Balochistan continues to struggle with an inadequate education and lowest literacy rate, especially female education. Speaker Saab, alarmingly, the statistics of a survey conducted in 2019 showed that approximately 70% of young girls have dropped out of schools, resulting in a female literacy rate of only 25%. 25%, Speaker Saab, aap bataएं कि how will our nation move forward without the women of our country? اس بات پہ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی. He once said, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men."
No struggle can ever succeed without women participating side by side with the men. Yes. These words resonate deeply with me, for they encapsulate the essence of my agenda as my representative for my people. I firmly believe that the progress and prosperity of our nation depends on full and equal representation and participation of women in every sphere of life. Yes. From politics to economics, education to healthcare, women must be given the opportunities to contribute their talents and abilities for the betterment of our society. I would also like to encourage and use this platform to raise my voice for young girls in Balochistan to promote and pursue education, as it is everyone's basic right. Very good. Speaker Saab, people here sitting and in the country would argue that the social structure, the tribal structure in Balochistan is what is the reason for the lack of education for females. But मैं यहाँ वो clarify करना चाहूँगी, मैं खुद एक tribal family से belong करती हूँ, and I am a prime example of, my father is a prime example of support and encouragement for female education. Good. स्पीकर साहब, मैं अपने बलूचिस्तान की उन सब वालिदैन से मुखातिब हूँ जो कि कहती हैं, आई वुड लाइक टू स्पीक इन माई लैंग्वेज हियर, जो कहती है मसिन ख्वानिफ पबो मसिन ख़राब मरेरा, मसिन ख्वानिफ पबो माशरा इजाज़त तिफ़क, मुआशरा इजाज़त नहीं देता बेटियों को पढ़ाने की, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तो उनके पर पुर्जे लग जाएंगे। मैं कहती हूँ बेटियों को पढ़ाएं, उनको पर लगने दे, फिर उनको देखें उनकी उड़ान कितनी कामयाबी देती है हमें, फिर उनकी उड़ान हमारी कौम को किस कामयाबी तक लेके जाती है। बलूचिस्तान की औरतें कमज़ोर नहीं हैं स्पीकर साहब, हम बहुत एक बैकवर्ड माशरे से बिलोंग करते हैं, बट जहां हमें अपॉर्चुनिटीज, जहां हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्व्स, वी हैव एक्सेल्ड एंड प्रूव्ड दैट वी कैन मेक अ पॉइंट। वक्त की पाबंदी की वजह से बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगी स्पीकर साहब, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बलूचिस्तान के देहातों में तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी की रसाई का सोच ही नहीं सकता कोई। मैं खुजदार की बात करूंगी जो एक बड़ा शहर है, वहाँ पे हमारे पास ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रॉमा सेंटर है जहाँ हम अपने मरीज़ों को फॉर बेसिक हेल्थ केयर इलाज के लिए लेके जा सकें। स्पीकर साहब, हमारे मरीज़ों को घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता है कराची तक, घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता है कराची तक, ताकि वो वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें। जनाब स्पीकर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल इन बलूचिस्तान, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि नन लावारिस अफ़न नन भी पाकिस्तान ना हमोखस हिस्सा उन हमोखस के दाड़े तूलों का कुल। बलूचिस्तान के बंदों से ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लावारिस नहीं हैं, हम भी पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि यहाँ पे बैठे मेरे बाकी सारे दोस्त। बलूचिस्तान डिजर्व्स बेटर। थैंक यू स्पीकर साहब।